Da niste bili svedoci mog padanja, ne bi ni vidjeli. Ne bi mi ni verovali, najverovatnije. Dobro mi došli, dragi moji, evo šta se sinoć dogodilo. Kad sam otišao u krevet, kad sam završio sa snimanjem live-a, sve je palo ovo, sve što čitav setting, ovo što sam napravio je pao. Jedna je rupa, ne znam da li se vidi uopšte unutra koliko je sunce sada i mračno udarilo. Tako da sada ću morati da, prvo što moram da uradim, moram da sklonim sam ovaj nered što se napravio sam, vidite svetlo je palo, sve je palo dole. Doduše nisam ja to ništa profesionalno ni uradio i moram da očistim ovu zemlju ovdje. Nakon svega toga moram razbiti ovaj kamen jer me Nebojša Enić upitao i zamolio ako ikako mogu da razbijem, da vidim da li ima nekih fosila, pošto izgleda kao da je onaj topljeni kamen iz nečega. Ne iz nečega, nego iz prirode, kao da ga je nešto dobro satrlo. Pa, prvo kad očistim ovo sve što sam planirao, ovaj mes, ovaj nered, onda ćemo da razbijemo ovaj kamen, da vidimo unutra da li postoji neki fosil ili nešto, ne znam ni ja. Ja ponovo puno pričam, malo radim, sad ću da krenem sa radom, da manje pričam, a vi ćete uživate u onome što sledi dan nakon kada završi live i kad krene još jedan normalan dan na planini, naravno. Još je ostalo od onog oraka, pa pod lišćem nismo ni vidjeli. Nikovom u glavu. Evo ovako padne. Tu se je, kako ja padam, pa tu nema ništa. Tu nigdje nema, je. Hoću da živim na planini, a padam konstantno. Da niste bili svedoci mog padanja, ne bi ni vidjeli. Ne bi mi ni verovali, najverovatnije. Idemo sada da onaj kamen pocepamo, da vidimo šta je u njemu. Sam običan čoveku, pa idemo dalje. Dame i gospodo, došli smo do ovog dela kad smo rekli da ćemo da razbijemo ovaj kamen. Da vidimo šta se krije u njemu, da li je onaj neki fosil unutra ili nije. Znači moram nekako da ga pocepam na pola. Ne znam, da ga samo ovako počnem lupati da vidim šta će se dogoditi. Evo ga, vidi, puče ko ništa. Evo vidite unutra u ovom delu nema fosila, nema ničega, kao da je mešavina neke zemlje i kamena. Vidite i sami. Čekaj da vidimo ovdje ovaj deo. Evo i ovdje isto. Kao da je samo opna od tvrdog kamena, a da je unutra mekano. Dobro, ovo je dobra stvar da znam. Kad kopam unutra, ovaj spoljni deo je toliko tvrd da je nevjerovatno ga je teško slomiti. Ali evo vidite unutra kako je on. Unutra je on mekan, nije on toliko tvrd uopšte unutra. Ali ova spoljna opna mu je haos tvrda. Još posebno kad je unutra, vjerovatno. Čekaj da ga razbijem još malo. Evo, puče i ovdje. Ne vidim nikakvih fosila. Nažalost, moj verni pratioče, bilo bi dobro da ima. To se može fino unovčiti. Čekaj da vidimo ovdje. Ovdje mali deo, možda ovdje ima nečega. Nema. Sve to mekano unutra, a s polja je kao, Bože sačuvaj,
Sad ću da se odvedem u rupu baš da vam pokažem kako to izgleda unutra. Jer ono preko noći kad snimam live ne vidi se. Vidite vi kako to izgleda ovdje unutra. Kad je u pećini. Vidite vi ovo. Ovo je ovdje sada kao stena. Ne kao stena, nego jeste stena tvrdo. I ovo ovdje. Ali ako je istina ovo što sam sada iskusio, da kad sam rasturio, kad sam onaj kamen slomio, da je unutra mekan, onda neće biti toliki problem. A evo što smo sinoć radili, ako možete da vidite, pošto je jako blizu slika. Evo vidite ovdje ova rupa, ona ide skroz još tamo, ne puno, ali ide. Znači ona se može još ovdje razvaliti. I u sljedećem live-u radimo ovaj deo ovdje. Majstore, izvini, razbio sam kamen, vidio si da unutra nema ničega. Znači nema fosila, nema zlata, nema dragog kamenja, samo je neka kao nešto između zemlje i kamena, ne znam ni ja šta je. Mekano je u svakom slučaju, nije uopšte tvrdo kao što je s polja. Mislim, mekano, mnogo je mekše, to sam htio da kažem. Ne znam što drugo da ti kažem, nego da nastavi da nas gledaš nedeljom. Pa ako nešto izleti, ja ću to prijaviti. Mi ćemo nedeljom u 18 časova kopati svako sneg ili kiše, ali ne znam nije što jedino ako je baš neki ono totalni dizaster i ako nema struje u selu. Ako nema struje u selu, onda nema ni interneta, to me je najveći fazon. A danas, evo, sunce, plus 15, juče je bio -1, kad sam ušao u rupu bilo je +1, kad sam izašao iz rupe bilo je -1. I u rupi nije hladno, ali je, brate, hladno napolju. A evo danas super, ovu sam jaknu obukao, ne mogu sad ni da je skidam, a već sam počeo da se znojim ispod nja, samo majicu imam. Ovo je više bilo ovo je više bilo informativno da vidite šta radimo nakon dana kad je live završen. Mora da se očisti, mora da se sredi, ja sam sinoć, kao što ste vidjeli, sve ostavio. Sve je popadalo, sve je ostalo kako je ostalo i palo je sve, bilo je i vetra i kiše i snega, više ne znam ja šta je bilo i probudili su ujutro sa suncem naravno. Rupa je ovdje. Evo, još jedan put vam pokažem za sve one koji kažu da će se ovo rušiti na mene, da će pasti. Evo vidite da je sve kamen dole. I kamen je skroz odavde, evo ga vidite i ovdje kako je kamen. To je sve kamen i sve je to kamen, eno vidite ga i tamo, evo ovdje. To je sve kamen, ali pokriven lišćem, pa se ne vidi. I sve ovo ovdje je stena, bukvalno evo odavde, sve odavde, evo viš gore, eno onaj stub, vidite onaj gore što sam stavio da ću da pravim roštilj nalet na proleće ako Bog da. Skroz ova strana iza do oraha je sve ova jedna ista stena. Evo možete i ovdje čak da je vidite. Evo je tu odmah ispod ove cevi, to je sve stena, samo što je pokrivena, čekaj da priđem još malo. Evo, jel vidite? Sve je to jedna stenčuga dobra i sve što je koren prošao je prošao između. Ali je očigledno da je sve ok zato što vidite kako je sve suvo unutra. Nebojša, izvini, šta da ti kažem? Nema fosila, ja sam se baš ponadao, bilo bi baš dobro. Ja moram da iskoristim ovaj lijepi dan, da spakujem boce za, evo čistim patike, samo da znate zašto blejim dole, zato što sam ugazio u Rokijevo pip, jer ne znam, još uvijek nije naučio da ne treba da pip na sve strane. Pa on radi kako on hoće. Da, ja moram sada i da iskoristim ovo lepo vreme da podmažem ovo sve, da ovo sve fino funkcioniše, da ne moram izlaziti po noći ako počne nešto da škripi i da cijuće, ne znam ja. Tako da mi je to isto u planu. Evo vidite ovaj kamen, ovo je isti kamen koji je tamo, koji sada kopam. Znači vidite, to sve je jedna čitava stena. Jedna je s druge strane tamo, ovo je samo prokopao potok. Ček se popnem ovdje da vam pokažem. Evo vidite i tamo je isto ta stena, samo što je potok prokopao, vidite kako izgleda. I skroz na ovu vamo stranu, bojim se da mi ne padne telefon u potok. Evo, skroz sa te strane, vidite na desno ovdje gdje je ova crna cev. Ovo je sve moja zemlja, gore ide, skroz do gore i to je sve jedna ista stena. Evo je i ovdje, i ovdje, i ovdje i vidite ide skroz gore. Za sve vas koji se bojite da će to pasti na mene, neće. Ne bojte se, sve je to ok. Ali da je kamen kao onaj tamo,
Vidite, iza točka. Onaj kamen puca, onaj kamen se lista bukvalno. Taj kamen je opasan, taj kamen se bukvalno može sručiti na mene. Eno ga moj veliki točak, čeka lepša vremena, kako bi rekao. A da ja sačekam svoje lepša vremena, pa da nastavimo mi sa našim radom za danas, da ovo završavamo. Moram večeras ići da napunim one boce, 4 boce su mi prazne. Imam ih 7, volio bi da ih imam 9. Po 2 za šporet, po 2 za grejanje, po 2 za bojler. Ova za grejanje najviše troši. Šporet i bojler su jedna boca u 2 mjeseca. Zimi malo manje, možda mjesec i po dana, ne znam iz kog razloga. Pa znam iz kog razloga, zato što sada treba da zagreje vodu koja je mnogo hladnija nego leti i više troši. Normalna stvar što sam se ja isfolirao. Da se ja skodim moj dive da ovdje malo počne da me prska. Ajde snimam i ovo kako silazim pa da vidite ako padne ponovo. Brate, ja padam na dnevnoj bazi. Bukvalno na dnevnoj bazi ja padnem bar jedan put. Kad sam napolje ovako nešto radi. Da, za sve one koji kažu uzmi brate vatru ili dinamit ili ne znam nije šta. Evo je rupa koju kopam. A evo je moja stuba od terasa od moje kolibe, a evo je i koliba. Znači, ja, brate, ne rizikujem da ja ovdje palim vatru, jer ta vatra treba baš da bude vrela. Jer da nije vrela vatra, ako samo mala vatrica, nema ništa od toga. Jer ona baš mora da šta u vatru stvari radi? Ako ima kakve vlažnosti sebi na brzinu, ta para što treba da izlazi pod pritiskom i cepa kamen. I onda je mnogo lakše lomiti. Isto tako, ako se ne cepa, onda dobro zagreješ i onda baciš vodu. Što? Na to može da se dogodi, može da eksplodira. A ako eksplodira, možete i poginuti, možete izgubiti oko, ne znam ja šta. U svakom slučaju, ja ne želim da se zezam sa vatrom blizu kolibe i sve od drveta, stvarno mi ne treba. Kad budem završio ovo ovdje, kad budem napravio ovdje dvosoban stan, bar jedno 30 kvadrata, to bi ono bilo bomba. Onda mogu ovo da radim šta god hoću pa nek izgori, a? Ne, šalim se. Nema zezanja. I što neko isto rekao, dinamit, TNT, ma znam brate TNT. To malo po malo, znaš, malo po malo, ali ono trese. Meni je kuća s ove strane 3,5 metra zemlje. Meni ne treba da se to sve rastrese, jeste to sve povezano, jeste to na 11 stubova, jeste to ima one braces između, sve to ima, ja sam to sve uradio po PS-u i preko PS-a, ali ja stvarno se ne igram s tim, ovo nam je, mi ovdje živimo, ovo je naš dom, naše srce je ovdje, mi smo ovdje uložili toliko truda, vremena i znoja i sad kad treba da uživamo, mi sad da rasturimo komade, ni to nije posao. Naravno. I vjerojatno se slažete s tim. Na proleće moram ovo lišće sve da očistim, jer ovaj orah je, brate, toliko lišća. On je krenuo kako treba od kad sam one puzavice. Odsekao se njega, proživao je ponovo sad lišća koliko god hoćeš. A to ću najvjerojatnije lišće da iskoristim za krov kad budem pravio ulaz ovdje. Mislim da ću ovaj deo morati još malo da skrešem. Da vidite kako ide ovako. A možda i neću, možda ću da napravim ulaz da ide ovako, više na ovu stranu ovdje, da napravim kao ulaz u malu kolibu. I onda da se napravi, već imam jedan stepenik, da napravim stepenik da se može ući dole i da se onda ide tamo. Možda ću čak ovo moći i ostaviti kako jeste, tako da ono, ipak to drži, to je solidno ovdje. Ne bi baš sve da zeznam. A ovamo što god dublje idem tamo, sve mi je deblje iznad. Planiram da nastavljam da idem samo ravno, da ne idem prema gore, nego da idem ravno. A kad završim koliko već hoću, onda idem u dubinu. Kad završim i levo i desno. Jer ako odem u dubinu 2 metra, da mi trebaju merdevine da cepam gornji deo. To ne želim tako. Narode, nadam se da ste uživali u ovom kratkom videu. Nije baš nešto bio preterano informativan, ali čisto sam pokazao kakav je dan nakon snimanja live-a i kad imamo tako neke mali stvari da odradimo i kad treba da padne niz planinu. A mi do sljedećeg puta. Vidimo se.